Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Khasais Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kitab kekhususan Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, karangan Imam Al-Hafidz Imam An-Nasai. Kita masuk ke dalam isi, yaitu halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in wa sallama taslima aunaka ya Rabb. Jadi Imam An-Nasai cuma menulis sedikit muqaddimah di ujung sesudah beliau memuji Allah, salat dan salam kepada Nabi dan keluarga beliau. Beliau menyatakan aunaka ya Rabb, aku minta pertolonganmu ya Allah. Ini menunjukkan beratnya menulis kitab ini karena ketika itu di Damsyik sangat banyak para nawasib yang membenci keluarga Nabi. Sementara Sayyidina Ali adalah bahagian dari keluarga Nabi. Mereka nggak bisa mendengar tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Sayyidina Ali. Karena itu perlu keberanian yang luar biasa dalam beliau mengajarkan kitab ini, sehingga tidak aneh kalau ketika beliau mengajarkan kitab ini beliau dipukul, ditendang, diinjak-injak sampai menyebabkan beliau meninggal dunia sebagaimana di video sebelumnya. Wa ba'du, dan sesudahnya, fahadhihi khasaisu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Maka bermula ini itu kekhususan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali. Qala Syaikhu al-Imamu al-Hafidh Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali An-Nasai. Berkata oleh Syekh Al-Hafidh Abu Abdurrahman, yaitu Imam Nasai. Imam Nasai berkata, artinya beliau meriwayatkan hadis ini dari guru-guru beliau, dari teman-teman semasanya, lebih dari sekitar 60 syekh. Beliau meriwayatkan hadis-hadis yang ada dalam kitab Khasais ini. Yang pertama, zikru salati Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang pertama tentang menyebutkan salatnya Sayyidina Ali radhiyallahu an, wa annahu awwalu man shalla min hadhil ummah, dan beliau itu merupakan orang yang pertama sekali salat dari umat ini. Beliau orang yang pertama sekali salat dari umat ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 1. Akhbarana Muhammad ibnul Musanna qala haddatsana Abdurrahman yakni Ibnu Mahdi telah memberitahukan kepada kami, ini kata Imam Nasai, telah memberi kabar kepada kami oleh Muhammad bin Musanna qala, berkata ianya Muhammad ibni Musanna, haddatsana Abdurrahman, menghadis kepada kami oleh Abdurrahman, yakni maksudnya Ibnu Mahdi, qala, berkata ianya Ibnu Mahdi, haddatsana Syu'bah, menghadis kepada kami oleh Syu'bah, yaitu Syu'aib, dari An Salamah bin Kuhail, dari Salamah bin Kuhail. Qala, berkata ianya Salamah itu, sami'tu Hayyatal Arani qala, aku mendengar akan Hubbatal Arani, berkata ia, sami'tu Aliyan karramallahu wajhah yaqul, aku mendengar akan Ali karramallahu wajhah, berkata ianya Ali, apa yang Sayyidina Ali katakan, ana awwalu man shalla ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku adalah orang yang pertama sekali salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Status hadis 1, ini ada nomor 1. Isnaduhu sahihun, bermula isnadnya ini hadis itu sahih, rijaluhu siqatun, rijalnya perawi-perawinya semuanya siqat, jujur. Wa Hubbatu bin Juwaini al-Urani wasaqahu Ahmad. Hubbah bin Juwaini al-Urani ditausik, dipercayai akan beliau oleh Ahmad wal Ujali. Wal hadis akhrajahu Ibnu Sa'ad fi Tabaqatil Kubra, dan hadis ini juga dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Kubra jilid 3 halaman 21. Wa Ibnu Abi Syaibah juga. Ini lanjutan fil Musannaf. Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan atau menuliskan hadis ini dalam kitab Musannaf. Kemudian Ahmad fil Musnad, Imam Ahmad bin Hambal juga menulisnya dalam Musnad jilid 1 141.
dalam bab fi fadailis sahabah, dalam bab kelebihan sahabat. Rukam hadis ini. Nomor hadis 999. Wa Ibnu Qutaibah fil Ma'arif, Ibnu Qutaibah juga meriwayatkan hadis ini dalam kitab Al-Ma'arif Sad halaman 169. Wa Ibnu Abi Asim fil Uhadi wal Masani, Ibnu Abi Asim juga meriwayatkan hadis ini dalam kitab Uhad dan Masani. Kemudian wa fil Awail, dalam kitab Awail juga halaman 68. Wal Baghawi fi Mu'jamis Sahabah, Imam Baghawi juga menuliskan hadis ini dalam kitab Mu'jamis Sahabah. Kemudian wal Khatib fi Tarikh Baghdad, Khatib Baghdadi, beliau juga meriwayatkan hadis dalam Tarikh Baghdad. Wal Khawarizmi fil Manaqib, Khawarizmi juga membawa hadis ini dalam kitab Manaqib. Ibnu Asakir fi Tarikh Damsyik, Ibnu Asakir juga menulis dalam kitab Tarikh Damsyik min Tariq, dari lewat jalan Salamah bin Kuhail. Kemudian dan seterusnya. Jadi hadis ini sahih. Ini hadis pertama. Sayyidina Ali adalah orang yang pertama sekali sholat bersama Rasulullah. Hadis kedua. Akhbarana Muhammad bin Musanna qala, telah memberitahukan kepada kami. Ini kata Imam Nasai. Muhammad bin Musanna oleh Muhammad bin Musanna qala, berkata ianya Muhammad bin Musanna, haddatsana Abdurrahman, telah menceritakan hadis kepada kami oleh Abdurrahman. Qala, berkata ianya Abdurrahman, haddatsana Syu'bah, telah menghadis kepada kami oleh Syu'bah an Umar bin Murrah an Abi Hamzah, dari Abi Hamzah, an Zaid bin Arqam, dari Zaid bin Arqam. Qala, berkata ianya Zaid bin Arqam. Ini hadis marfu sampai kepada ini Zaid bin Arqam, ini sahabat Nabi. Qala, berkata ianya Zaid bin Arqam, awwalu man shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Aliyun radhiyallahu an. Bermula orang yang pertama kali salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Ali radhiyallahu an. Ini nomor 1. Lihat status hadis ini. Nih, isnaduhu sahihun. Isnaduhu sahih, isnad hadis ini sahih. Rijaluhu siqatun, perawinya siqat semua, min rijali syaikhaini, dari perawi-perawi Bukhari Muslim syaikhaini. Siwa Abi Hamzah, selain Abi Hamzah. Wasmuhu Talhah bin Zaid. Selain Abi Hamzah. Abi Hamzah bukan perawi Bukhari Muslim. Nama Abi Hamzah itu yaitu Talhah bin Zaid. Fahuwa min rijalil Bukhari wahdah. Maka Talhah ini termasuk perawi Bukhari saja, bukan perawi Bukhari Muslim, tapi Imam Bukhari meriwayatkan dari beliau ini. Wa akhrajahu At-Tayalisi fi musnadih, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh At-Tayalisi dalam musnadnya, nomornya 678. Wa Ahmad fil musnad, juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnad dalam bab fadail. Wal Baladuri fi Ansabil Ashraf, juga dikeluarkan oleh Baladuri dalam kitab Ansabil Ashraf. Wal Qati'i fi Zawaidi Fadailis Sahabah, dan oleh Qati'i dalam kitab Fadailis Sahabah. Wat Tabrani fil Kabir, juga dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Kabir. Wal Baihaqi fi Sunanil Kubra, dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Sunanil Kubra. Wa Ibnu Abdil Bar fil Isti'ab, dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Bar dalam Isti'ab. Wa Ibnul Maghazali fi Manaqib Ali, dan juga dikeluarkan oleh Ibnul Maghazali dalam kitab Manaqib Ali, kelebihan Sayyidina Ali. Wal Khawarizmi fil Manaqib, dikeluarkan juga oleh Khawarizmi dalam kitab Manaqib. Wa Ibnu Asakir, juga dikeluarkan oleh Ibnu Asakir min Tariq Syu'bah, daripada Umar bin Murrah. Sama. Nah, itu hadisnya berarti sahih. 2. Dzikru ikhtilafin naqilin li hadzal khabar an Syu'bah. Ini menyebutkan tentang perbedaan orang yang menukil hadis ini dari Syu'bah. 2. Akhbarana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala, memberitahukan kepada kami oleh Muhammad bin Musanna, telah berkata ianya Muhammad bin Musanna, haddatsana, menceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far qala, berkata ianya Ibnu Ja'far, haddatsana Syu'bah, menceritakan hadis ini kepada kami oleh Syu'bah daripada Umar bin Murrah an Abi Hamzah, dari Abi Hamzah dari Zaid bin Arqam. Berkata ianya Zaid bin Arqam, sumbernya sama yaitu Zaid bin Arqam, awaluman aslama. Tadi di atas awaluman sholat, orang yang pertama sekali sholat. Ini awaluman salah, beda sedikit lafaznya. Awaluman aslama ma'a Rasulillahi
alaihi wa alihi wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bermula orang yang pertama sekali masuk Islam. Orang yang pertama sekali Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. 1. Status hadis sahihun kalladzi qabla. Sahih seperti hadis sebelumnya. Akhrajahu Ibnu Sa'ad fi Tabaqat. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat. Wa Abu Bakar bin Abi Syaibah fi Tarikh. Dikeluarkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam kitab Tarikh. Wa Ahmad fil Musnad, Musnad Imam Ahmad dalam bab fadail sama. Turmudi fil Jami'is Sahih, dikeluarkan oleh Imam Turmudi dalam kitab Jami'us Sahihnya. Wa Ibnu Abi Asim fil Uhadi wal Masani. Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Al-Uhad wal Masani. Wa fil Awail. Wa Ibnu Jarir fi Tarikh. Ibnu Jarir ini Ibnu Jarir At-Tabari, pengarang tafsir Jami'ul Bayan. Nah, Imam Mufassir Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab Tarikh beliau juga mengeluarkan hadis ini. Wal Hakim fil Mustadrak, juga dikeluarkan oleh Imam Hakim Naisaburi dalam kitab Mustadrak. Dan Ibnu Asakir fi Tarikh Damsyik. Ibnu Asir fi Asadil Ghobah. Ibnu Asir juga mengeluarkan hadis ini dalam kitab Asadil Ghobah. Min Tariq Syu'bah dari Umar bin Murrah. Wa inda Ibni Sa'ad qala Affan awaluman shalla. Jadi kalau menurut Affan itu bunyinya awaluman shalla, bukan awaluman aslama. Jadi sedikit beda lafadznya namun sahih hadisnya. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hasanun sahih. Hadis tadi itu hasan sahih. Qala Al-Hakim, Hakim An-Naisaburi, Imam Hakim berkata sahihul isnad. Hadis itu sahih isnadnya. Wa wafaqaz Zahabi, dan muwafakat setuju atas pendapat Hakim ini oleh Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala. Wa qala Ibnu Abdil Bar fil Isti'ab, berkata oleh Ibnu Abdil Bar dalam kitab Isti'abnya jilid 3 halaman 27 atau nomor hadis 27, bab Ali, babu Ali. Wa ruwiya an Salman wa Abi Zar wal Miqdad wa Khabbab wa Jabir wa Abi Sa'id Al-Khudri wa Zaid bin Arqam anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu awwalu man aslama. Telah diriwayatkan dari Salman Al-Farisi maksudnya, dari Abi Zar Al-Ghifari wal Miqdad wa Khabbab wa Jabir wa Abi Sa'id Al-Khudri Zaid bin Arqam. Beliau berkata anna Ali bin Abi Thalib, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu awaluman aslama, orang yang pertama kali masuk Islam. Wa faddalahu haulai ala ghairi, dan melebihkan akannya Ali oleh mereka dari ala ghairihi, di atas sahabat-sahabat yang lain. Jadi menurut Salman, Abi Dzar, Miqdad, Khabbab, Jabir, Abi Sa'id Al-Khudri, yang paling utama adalah Ali radhiyallahu an dibanding sahabat yang lain. Waqala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, awwalu man amana billahi wa bi rasulihi Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam minar rijal Ali bin Abi Thalib. Bermula orang yang pertama sekali beriman kepada Allah dan kepada Rasul, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada laki-laki, itu Ali bin Abi Thalib. Wahwa qaulu Ibnu Syihab, itu pendapat Ibnu Syihab juga. Illa annahu qala, melainkan Ibnu Syihab ini berkata minar rijal ba'da Khadijah. Jadi laki-laki yang pertama masuk Islam sesudah Khadijah yaitu Ali bin Abi Thalib. Berarti yang sesudah Nabi Khadijah kalau perempuan, kalau laki-laki Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Wa huwa qaulul jami' fi Khadijah, dan itu merupakan pendapat semua dalam Khadijah. Kalau Khadijah sepakat semua ulama bahwa yang pertama masuk Islam secara umum yaitu Khadijah kalau perempuan, kalau laki-laki Ali. Haddatsana Abdul Waris bin Sufyan qala haddatsana Qasim bin Asbaq qala haddatsana Ahmad bin Duhair bin Harb qala haddatsana Al-Hasan bin Himad haddatsana Abu Awanah an Abi Balash an Umar bin Maimun an Ibni Abbas qala kana Ali bin Abi Thalib awwalu man amana minan nas ba'da Khadijah. Masih sama, adalah Ali bin Abi Thalib itu awal orang yang beriman dari manusia sesudah Khadijah. Qala Abu Umar, berkatalah Abu Umar. Siapa Abu Umar? Ibnu Abdil Bar, yaitu Ibnu Abdil Bar, muallif Al-Isti'ab, pengarang kitab Isti'ab. Hadza isnadun la mat'ana fi. Bermula ini itu isnad yang tidak ada tuduhan pada isnad itu li ahadin, bagi seorang pun. Artinya li sihhatihi, karena sahihnya isnad, wa siqati nakalatihi, karena siqah orang yang menakalnya. Jadi tidak ada perdebatan. Sedikit tambahan, waqala Ibnu Abi Ahdid Al-Madaini Al-Mu'tadzili fi Syarhi Nahjil Balaghah. Berkata Ibnu Abil Hadid. Ibnu Abil Hadid ini orang Mu'tadzilah, beliau yang mensyarah kitab Nahjul Balaghah. Apa kata beliau? Waqtulifa fi sinnihi hina adhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-da'wah.
Diistilahkan orang pada umur Sayyidina Ali ketika Nabi mendahirkan dakwah beliau. Id takamala lahu salawatullah alaihi arba'una sana. Ketika itu umur Nabi sudah 40 tahun. Umur Sayyidina Ali berapa tahunkah? Fal ashhar minar riwayat annahu kana ibna asyar. Ya, jadi riwayat yang paling masyhur ketika itu, ketika Nabi telah diangkat oleh Allah menjadi rasul untuk berdakwah, Sayyidina Ali berumur 10 tahun. Wa katsirun min ashabina al-mutakallimin yaqulun. Kebanyakan dari sahabat kita yang mutakallimin mereka berkata innahu kana ibna salasa asyarata sanatan. Sayyidina Ali ketika itu berumur 13 tahun. Zakara zalika Syekhuna Abdul Qasim Al-Balakhi wa ghairuh min syuyukhina. Telah menyebutkan akan demikian oleh guru kita Abdul Qasim Al-Balakhi dan lain-lainnya beliau daripada guru-guru kita. Itu hadis nomor 2. Jadi ini tahke. Saya nggak baca semuanya tahke. Ini kita pokok kepada hadisnya saja. Hadis nomor 4. Akhbarana Abdullah bin Sa'id qala, telah memberitahukan kepada kami, kata Imam Nasa'i, oleh Abdullah bin Sa'id qala, berkata ianya Abdullah bin Sa'id, haddatsana Ibnu Idris, telah menceritakan hadis kepada kami oleh Ibnu Idris qala, berkata ianya Ibnu Idris, sami'tu Syu'bah an Umar bin Murrah. Ini sanad masih sama. Aku mendengar Syu'bah an Umar bin Murrah an Abi Hamzah an Zaid bin Arqam, masih ujungnya sampai kepada Zaid bin Arqam. Qala, berkata ianya Zaid bin Arqam, awaluman aslama Aliyun, bermula orang yang pertama sekali Islam itulah Ali. Satu lagi hadis nomor 5. Akhbarana Ismail bin Mas'ud, memberitahukan kepada kami oleh Ismail bin Mas'ud an Khalid, dari Khalid. Siapa Khalid? Wahwa Ibnul Haris, yaitu anak Haris. Qala, berkata ianya Ibnul Haris, haddatsana Syu'bah an Umar bin Murrah, masih an Umar bin Murrah, satu jalur. Qala, berkata ianya Syu'bah, sami'tu Aba Hamzah maulal Ansar, aku mendengar Aba Hamzah maulal Ansar. Qala, berkata ia, apa kata Hamzah ini? Sami'tu Zaid bin Arqam, aku mendengar Zaid bin Arqam, masih dari Zaid bin Arqam. Yaqulu, berkata ianya Zaid bin Arqam, awal man shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Orang yang pertama sekali salat bersama Nabi, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini nomor 1, lihat nih, satu footnote, satu. Ini satu. Ini di bawah tahqiqnya sahihun. Hadisnya sahihun, rijaluhu rijalul jamaah. Hadis sahih, perawinya perawi jamaah semuanya selain Abi Hamzah, bahwa min rijalil Bukhari. Kalau Hamzah ini dari perawi Bukhari. Wa kulluhum siqat, semuanya siqat. Jadi hadis ini bukan hanya dalam kitab Khasa'is, juga akhrajahu Ibnu Asakir. Ibnu Asakir juga mengeluarkan hadis ini dalam Tarikh Damsyik. Undur kitab Tarjamah Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam min Tarikh Madinah Damsyik. Ya, coba sekalian silakan Anda lihat sendiri dalam kitab Tarikh Damsyik, judulnya Tarjamah Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Jadi sesudah nama Sayyidina Ali bisa disebut alaihissalam karena beliau keluarga Nabi. Kita juga berselawat kepada keluarga Nabi dalam sholat kita. Kemudian hadis nomor 2 tadi. Ini footnote-nya nomor 2. Nomor 2, orang yang pertama sholat bersama Nabi yaitu Ali. Ini hadisnya sahihun. Sahih juga, rijaluhu siqat, perawinya siqat semuanya. Qalal Hakim, berkata oleh Imam Hakim fi Ma'rifati Ulumul Hadis, dalam kitab beliau Ma'rifah Ulumul Hadis, beliau berkata, sini bawahnya ke sini, wala alamu khilafan baina ashabit tawarik, aku tidak tahu ada khilaf antara sahabat-sahabat, antara pemilik-pemilik kitab sejarah, ala anna Ali bin Abi Thalib awaluhum islaman, bahwa sungguh Ali bin Abi Thalib itu orang yang pertama sekali masuk Islam. Qala Ali alaihi salam fi ba'dhi khutbatih, telah berkatalah oleh Ali alaihi salam dalam sebahagian khutbah beliau, apa yang beliau katakan, walam yujma' baitun wahid yawma idzin fis Islam ghairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah wa ana salisuha. Tidak berkumpullah oleh satu rumah pada hari itu dalam Islam selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah, wa anna salisuha, dan aku yang ketiga. Ara nural wahyi, aku melihat cahaya wahyu, war risalah, cahaya kerasulan, wa asyumu rihan nubuwah, dan aku mencium wangi kenabian. Walaqad sami'tu rannatasyaitan,
dan sungguh aku mendengar tangisan setan hina nuzilal wahyu, ketika diturunkan wahyu alaihi sallallahu alaihi wa alihi, ketika diturunkan wahyu kepada Nabi. Fakultu, aku katakan, ya Rasulullah ma hadhir rinna, suara apa ini? Faqala, maka berkata ianya Nabi, hadza syaitan, ini syaitan, kat aisa min ibadatihi, sungguh sudah putus asa yang syaitan, min ibadatih, daripada disembahnya. Innaka tasma'u ma asma'u wa tara ma ara, sesungguhnya engkau hai Ali, engkau mendengar apa yang aku dengar, luar biasa. Wa tara ma ara, dan engkau melihat apa yang aku lihat. Illa annaka lasta binabiyyin, melainkan engkau bukanlah seorang nabi. Walakinnaka lawazirun, tetapinya engkau adalah wazir, menteriku. Wa innaka la'ala khair, engkau sungguh berada dalam kebaikan. Dari kitab Nahjul Balaghah halaman 311. Begini. Jadi 5 hadis dulu dalam sekali baca. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, mohon koreksinya kalau ada kesalahan. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.